खातून हिरासा केस में पंजाब हुकूमत का सख्त एक्शन। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी को ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर सैयद नदीम अब्बास को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिटी लाहौर हसन जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। एसडीपीओ बादामी बाग उस्मान हैदर और एसएचओ लारी अड्डा मोहम्मद जमील भी मुअत्तल। आईजी पंजाब इनाम गनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाक़े पर कायम 3 रुकनी कमेटी से डीआईजी मलिक यूसुफ तब्दील, आरपीओ शेखपुरा इनाम वहीद शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया। खातून हिरासा केस में पकड़ धकड़ तेज, पुलिस के ताबड़तोड़ छापे, 100 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार 20 अफराद तफ्तीश के लिए CIA पुलिस के हवाले। शनाख्त होने पर 15 मुलजिमों की गिरफ्तारी डाल दी गई। मुलजिम शाहजेब, एकास और हुजैफा वगैरह की शनाख्त कर ली गई। ज़ेर हिरासत अफराद ने अपने चंद साथी को हाट फरार हो जाने का इंकशाफ किया है। 56 अफराद की तस्वीर नादरा को भी भिजवा दी गई। पुलिस को दस्त दराजी करने वाले अफराद की शनाख्त के लिए आज नादरा रिपोर्ट का इंतजार है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वाक़े के मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इंसाफ और कानून के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। जहां जिसने भी गफलत की है वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मीनार पाकिस्तान वाक़े में खातून पर तशद्दुद साबित, जिस्म पर सोजिश और जख्मों के निशानात मौजूद। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मुतासिरा खातून के जिस्म पर तशद्दुद के 13 निशानात पाए गए। खातून के कानों पर नोचने के निशानात भी थे। लाहौर में खातून को हिरासा करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली ओनीज़ा फातिमा की तरफ से जमा कराई गई। वाक़े में मुलव्विस जितने भी मुलजिम हैं इन्हें सख्त से सख्त सरेआम सज़ा दी जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए जिसमें कम अज़ कम सज़ा सरेआम फांसी हो। करारदाद में मुतालबा। तालिबान को साबिक अफगान हुकूमत और नेटो अफवाज के साथ काम करने वालों की तलाश। आम माफी के ऐलान के बावजूद घर घर तलाशी शुरू। तालिबान आलमी बिरादरी से ताल्लुकात बहाल करने के ख्वाहां। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हज़ारा अक़लियत की कई अफराद का कत्लेआम किया। तालिबान का खौफ, अफगानियों के अपने मुल्क छोड़ने की जुस्तजू। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद का हजूम भर गया। काबुल एयरपोर्ट पर मजमे को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग, 12 अफराद हलाक। एयरपोर्ट पर खौफनाक मनाजिर। एक खातून ने अपनी बच्ची को दीवार पर खड़े फौजी के हवाले कर दिया, खुद भी दीवार फलांग गई। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। PIA के 2 खुसूसी तैयारे काबुल पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के 500 एहलकारों का काबुल से इनखला भी PIA के जरिए होगा। दोनों परवाजें आज ही वापस वतन पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी सदर का अमरीकी बाशिंदों के मुकम्मल इनखला तक अफवाज अफगानिस्तान में रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी कहा कि हमारी तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं, तालिबान कमांडर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि काबुल से बरतानवी और अफगानी बाशिंदों को ले जाने वाला कोई भी तैयारा खाली परवाज नहीं कर रहा। तुर्क सदर की तालिबान को काबुल एयरपोर्ट का दिफा करने की दोबारा पेशकश। तालिबान का अफगानिस्तान में कीमती अमरीकी असासों पर कब्जा। अमरीकी फौज की बायोमेट्रिक डिवाइसेस, असलहा और गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। अमरीकी फौज को खदशा है कि डिवाइसेस में मौजूद हसास मालूमात को तालिबान अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में अमरीकी फौजियों और मकामी अफगानों का हसास डाटा मौजूद है। जब्त शुदा आलात में शनाख्ती बायोमेट्रिक डाटा जैसे फिंगरप्रिंट्स, बायोग्राफिकल मालूमात और खरबों डॉलर की मालियत का असलहा भी शामिल है।
अफगान तालिबान और साबिका हुक्मरान मुश्तरका सियासी हुकूमत बनाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा कि तालिबान और साबिका हुक्मरान ऐसा सियासी ढांचा तश्कील दें जिसमें सबकी शमूलियत हो। मुखालिफ क़ुव्वतें स्पॉयलर्स का किरदार अदा करने के लिए मुतहर्रिक है। अफगानिस्तान में कोई भी खूनरेज़ी नहीं चाहता, सब अमन इस्तेकाम चाहते हैं। अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला के हामी है। अफगानिस्तान की अवाम अमन चाहती है। पंजाब हुकूमत की तरीन ग्रुप से मुतल्लिक नई हिकमत अमली तैयार। तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान को अहम टास्क मिल गया। फयाजुल हसन चौहान का तरीन ग्रुप अब्दुल हई दस्ती और सरदार खुरम लगारी से राबतों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पर तरीन ग्रुप से राबते कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के अरकान को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाएगा। अरकान के इलाकाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। नून लीग का हुकूमत मुखालिफ तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म और तेज़ करने का फैसला। महंगाई और लोड शेडिंग को अवामी इशू बनाया जाएगा। नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीग की क़यादत ने पार्टी सतह पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को टास्क सौंप दिया। ज़िले सतह पर एहतजाज करने की हिदायत। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। कमेटियों पर यकीन नहीं रखता, मामलात को फौरी हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कराची में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब। कहा माशी पॉलिसियाँ बेहतर होंगी तो ताजिर सरमाया करेंगे। ताजिरों को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। IMF और माली मसाइल के सबब हम सारे मसाइल हल ना कर सके। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। मजीद 70 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 51,982 टेस्ट किए गए। 3,239 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। सिंध में आज कोरोना सेफ डे। कराची समेत सिंध भर में कोरोना SOPs के तहत आज कारोबार बंद। आज शहर के तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ में कारोबार नहीं होगा। करियाना, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बेकरियां खुली रहेंगी। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक जुम्मे और इतवार को सूबे में सेफ डे के तहत कारोबार बंद रहेगा। मेट्रो बस का पहिया जाम। लाहौर में मेट्रो बस आज 5वें रोज भी बंद। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रो बस के ड्राइवर सरापा एहतजाज। गजूबत्ता मेट्रो बस डिपो के बाहर धरना जारी। शहरी परेशान। कंपनी ने ड्राइवर्स को शोकास नोटिस जारी कर दिए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम का कहना है ड्राइवर्स का वेंडर कंपनी से तनाज़ा है। वज़ीर आज़म आज कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को बढ़ाने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म आज लाहौर, मुल्तान, गुशमाला के लिए 4 नए खाना बरदार ट्रकों का इफ्तिताह भी करेंगे। अब 7 शहरों में 16 ट्रकों के जरिए खाने की तकसीम होगी। अक्टूबर से 29 शहरों में 40 ट्रकों के जरिए प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदम मौजूदगी में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज़ सर अंजाम देंगे। नूर मुकदम कत्ल केस थेरेपी वर्क के 5 मुलाजमीन की दरखास्त जमानत पर समात। फरीकैन के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस समात मुलतवी। थेरेपी वर्क के CEO डॉक्टर ताहिर ज़हूर की दरखास्त जमानत 23 अगस्त के लिए मुकर्रर। थेरेपी वर्क के 5 मुलजिमान ने दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है।
تجاوزات ختم کرنے کا مشن کراچی میں گجر نالہ پہ 6 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، اورنگی نالہ پر 4 مقامات پر تجاوزات کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کے مقام پر پولیس کی نفری اور دیگر انتظامی ادارے کے اہلکار موجود۔ کراچی کو پانی کی فراہمی متاثر، دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 12 پمپ بند ہو گئے۔ پانی کے بیک پریشر سے لائن نمبر 5 ایک بار پھر پھٹ گئی۔ لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے سے بڑا علاقہ زیر آب آ گیا۔ سب سے پہلے اہم خبر مینار پاکستان کیس کے حوالے سے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشن لاہور سید ندیم عباس کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ایس پی آپریشن سٹی لاہور حسن جہانگیر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ایس ایس پی ایس ڈی پی او بادامی باغ، ڈی ایس پی عثمان حیدر، سب انسپکٹر ایس ایچ او لاری اڈا محمد جمیل کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی آپریشن سٹی لاہور حسن جہانگیر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایس ڈی پی او بادامی باغ عثمان حیدر، سب انسپکٹر ایس ایچ او لاری اڈا محمد جمیل معطل کر دیے گئے، جبکہ واقعے کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا۔ اقبال پارک کے ایشو کے حوالے سے اور خاتون کے اوپر دسترازی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ایک انتہائی ہائی آفیشل میٹنگ جو ہے وہ آج کنڈکٹ کی ہے، اور اس میں پولیس کی طرف سے جو ارسپانسبلٹیز تھیں یا نیگلیجنس تھیں اس کا نوٹس لیتے ہوئے آج فیصلہ ہوا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ایس ایس پی آپریشن لاہور اور ایس پی آپریشن لاہور متعلقہ جو تھانے کے ایس پی ہیں ان کو جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور باقی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تقریباً کوئی 20 سے زائد جناب وہ شیطان جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ اور باقی کسی صوبے کو سوائے بلوچستان کے، بلوچستان کا ذکر آگے تھوڑا سا کروں گا، ہم سے تقریباً آدھی شارٹیج دی گئی۔ جب ارلی خریف میں آپ نے ہمیں صحیح پانی نہیں دیا اور اینڈ میں جا کے جب پانی کی تھوڑی سی بڑی بہتر ہوئی سچویشن دریاؤں کی، تو آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا سندھ کو، جو آپ نے شروع میں ہمیں شارٹیج دی پانی کی، اس لیے کہ ہمارے سارے آبادگار لیٹ انہوں نے آبادی کی اپنی، اب ان کو کنٹینیوسلی پانی چاہیے۔ اس وقت ایک اور دریاؤں میں شدید ڈپ آ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی ہے، اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ اس پورے سیزن میں میرے پاس 10 اگست تک کے نمبر ہیں، اس لیے کہ یہ 20 اگست آ جائیے، ہر 10 دن میں یہ نمبر ہوتے ہیں۔ سندھ نے اس سیزن میں ابھی تک 19% شارٹیج لی ہے، اور میں اور آپ کو بتا دوں، مئی کے مہینے میں سندھ نے 38% شارٹیج لی تھی، جون میں 27% اور جولائی میں 9%، اور کسی اور صوبے نے سندھ سے آدھی سے شارٹیج بھی نہیں لی، مطلب آدھی سے کم شارٹیج تھی۔ بلوچستان کو میں اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا، اس لیے بلوچستان کا مسئلہ، بلوچستان ایک ہماری سندھ کا اریگیشن کے حد تک ایک ایکسٹینڈڈ حصہ ہے، جتنی ہمیں شارٹیج ملتی ہے اتنی بلوچستان کو ملتی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بلوچستان کا خاص طور پہ جو سکھر براج پہ ان کا نارتھ ویسٹ کنال کے تھرو گڑنگ پہ ہم انہیں پانی دیتے ہیں، وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب سکھر براج میں اس مقدار میں پانی موجود ہو کہ ہم اس کا پونڈ لیول مینٹین کر سکیں۔ اگر شارٹیج جتنی دادو کنال پہ ہوگی، جتنی رائس کنال پہ ہوگی، جتنی نارتھ ویسٹ کنال پہ ہوگی، اتنی بلوچستان کو شارٹیج ملے گی، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے، گڈو پہ ہم انہیں پورا پانی دیتے ہیں۔ تو باقی صوبوں کو آدھے سے کم شارٹیج ہم سے، اور ہمیں ڈبل شارٹیج دی ہوئی ہے۔ اس وقت جب ہمارا کاشتکار، خاص طور پہ ہمارا جو رائس والا کاشتکار ہے، جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے، ان کو آپ نے پانی ریڈیوس کر دیا، جب دریاؤں میں پانی کم ہوا، آپ ہمیں کمپنسیٹ کریں اور آپ ہمیں اپنے حصے کا پانی، یعنی تاکہ ہمارا حصہ برابر ہو سکے۔ اس وقت جیسے میں بتا رہا ہوں،
हमने 19% शॉर्टेज ली है और बाकी सूबों ने तकरीबन आधी शॉर्टेज लिया हमसे। हमें आप आज से लेके 20 अगस्त से लेके इरसा को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ताकि हमारे आबादगार अपना फसल जो है उसको सही तरीके से पानी दे सके। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये इस वक्त तो बहरान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे इरिगेशन में, लेकिन ये बहरान अगर इस तरीके से इरसा वन साइडेड अपने तर्ज पे फैसले करता रहा तो ये बहरान शहरों में पीने के पानी पे भी आ जाएगा। और उसका मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा होगा। मैं पहले छोटियारी रिजर्वायर जो हमारा है, जिससे हम सांगड़ में, उमरकोट में, थर में पानी देते हैं, उसका लेवल इस वक्त 6 फुट रह गया है, जबकि नॉर्मली इस सीजन में इस वक्त वो 24 फुट पानी होता है उधर। दैट मीन्स हम रबी का पानी भूल जाएं, रबी का पानी एग्रीकल्चर के लिए तो छोड़ें, इन इलाकों में पीने का पानी भूल जाए, इसलिए कि डेड लेवल पे आ जाएगा, तकरीबन डेड लेवल पे 4 फुट इसका डेड लेवल है। और जब डेड लेवल पे आ जाएगा, पानी इधर से ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो ये सारा इलाका जो पीने के पानी के लिए चोटियारी रिजर्वायर पे डिपेंड करता है, वहां से पानी नहीं दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची, हमें आपको पता है किंझर से पानी मिलता है, दूसरा हब डैम से पानी मिलता है। हब डैम में तो इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन किंझर पे आज जो लेवल है वो 47 पॉइंट है, और नॉर्मली इस सीजन में इस वक्त 54 फीट होता है पानी। इस वक्त जो हमारे पास कोठड़ी बराज में पानी आ रहा है, आज का जो अप स्ट्रीम पानी था वो 36,000 क्यूसेक था, और कुछ दिनों में बिकॉज ऊपर से पानी कम होना शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं सक्खर बराज डाउन स्ट्रीम 32,000 है, तो ये पानी जब पहुंचेगा कोठड़ी तक तो 25-26,000 रह जाएगा क्यूसेक आज से हफ्ते बाद। और जब ये इतना रह जाएगा तो आप किंझर की भी प्रॉपर फिलिंग नहीं कर सकेंगे। या तो आप अपने क्रॉप्स को बचाएं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पानी, पीने के पानी को दी जाती है, तो किंझर को पानी दिया जाएगा तो क्रॉप्स भूल जाए। लेकिन इस फ्लो के बावजूद किंझर उस लेवल पे नहीं होगा और हमें शदीद बहरान में किस वक्त हम इस किस्म की रेडिकल चेंज लाएं ताकि हमारे जो IMF के साथ कंडीशनैलिटीज़ हैं वो भी ब्रीच ना हो, और मुल्क को जो रेवेन्यूज की ज़रूरत है उसमें भी कोई टेम्परेरी डिप ना आए, क्योंकि जो रेडिकल चीज़ें होती हैं उसका शॉर्ट टर्म में समरात सामने नहीं आते, लॉन्ग टर्म में उनके ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। तो इस वक्त हम बिल्कुल वो कहते हैं कि हम भी मतलब दो उसमें सख्त पोजीशन के बीच में हैं, तो ना लेफ्ट जा सकते ना राइट जा सकते, इसलिए आप ये ना समझें कि हमने उसको मुस्तरद कर दिया है। और भी आपकी कई ऐसी सजेशंस थी जो कि बेसिकली हमने उनको कंसिडर किया, और फॉर द टाइम बीइंग हमने कहा कि इसको आगे चलते हैं और इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये आपके जितने भी आपने मसले मसाइल यहाँ किए, मैं इन सब का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात इस तरीके से हैं कि अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो इसके बीच में हमें नहीं मालूम कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको वादा किया था कि मैं हर क्वार्टर में मैं आपके पास आया करूँगा और आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। ये आज उसका पहला कदम है, और उसके बाद इसके मिनट्स बना करेंगे जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद उसके मिनट्स बना करेंगे। और अगली दफ़ा जब मैं आ जाऊँगा 3 महीनों में आऊँगा, तो हम लोग पहले उनको डिस्कस क्या करेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा, क्या वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, और उस डायलॉग को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग होगा आप में और हमारे में एज पार्टनर्स। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है मिलकर,
ہم اکیلے نہیں چلا سکتے اس کو. آپ بھی کوشش کریں گے اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. حکومت اور تاجر برادری اور صنعت کاروں کو یہ ساتھ مل کے چلنا ہوگا. اور آپ کو اس چیز کی وہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں تو پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی ہوں. میں تو آپ میں سے جا کے ادھر بیٹھا ہوں. میں تو آپ کی فیڈریشن کا ممبر ہوا کرتا تھا جب میں یہاں اوورسیز کا جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا تھا. تو اگر میں آپ کا ہی ممبر ہوں اور میری عمر بھی 68 سال ہے تو میں جا کے میرا دماغ تو ایک دم نہیں پھر سکتا نا وہاں جا کے. میں ایک دم نہیں چینج نہیں ہو سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا ٹائگر کین نیور چینج اسپاٹ. تو میرے اسپاٹس تو وہی ہیں. تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. مجھے کنسٹرکٹیو قسم کی سجیشن دیں جو ہمارے اس وقت جو ہمارے پاس جو اسپیس ہے یا جو حالات ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ روم واز نیور بلٹ ان اے ڈے. یہ تو ایک کہاوت بڑی مشہور کہاوت ہے. اور ہم تو روم کی بات بھی نہیں کر رہے. ہم تو پتہ نہیں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ تو بڑا پیچھے سے شروع ہو رہا ہے اور بہت آگے جانا ہے کیونکہ بہت چیزیں جو ہیں خراب ہو چکی ہیں. تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اب ہماری مشاورت ہوگی اور ہم لوگ پالیسیز بنایا کریں گے اس میں آپ ایک بالکل کلیدی جو ہے کردار جو ہے وہ نبھائیں گے. آپ کا جو ہم لوگ پروسیس بنائیں گے جو میں نے ایف بی آئی ٹیکسز پہ بھی ہے, بزنس کی دوسری پالیسیز پہ بھی ہے, بیکاز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں چیئرمین ہوں ECC کا بھی. تو اس لیے ساری باقی جو منسٹریز ہیں وہ بھی ECC کے تھرو جاتی ہیں. تو آٹو پالیسی ہو گئی, باقی انڈسٹریل پالیسیز ہو گئی, کمرشل کامرس کی پالیسیز ہو گئی, سب کے بیچ میں ہم آپ کو ایک میجر ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم کئی کمیٹیز ایسی ہیں جس میں آپ کی پہلے نمائندگی نہیں ہے وہ ہم ڈالیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ ایس او ایز کی ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک اوور آرچنگ بورڈ بنا رہے ہیں ود ان پرائیویٹائزیشن کمیشن جو 10-15 کمپنی جو سب سے زیادہ لاس کریں گے ان کو وہاں پہلے لے کے جائیں گے اور اس کو ٹھیک کر کے پھر اس کو پرائیویٹائز کریں گے. کیونکہ ابھی تک تو ہم بس مفروضے ہی چل رہے ہیں. ابھی نہیں, پچھلے کوئی 15 سال سے مفروضے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یا 13 سال سے چل رہے ہیں. تو اس کے بیچ میں بھی وہ جو بورڈ ہوگا اس میں بھی میں آپ کا نمائندہ رکھوں گا تاکہ یہ ہے کہ دس یو مسٹ انڈرسٹینڈ یو آر اے پارٹنر ان دس اینڈ یو مسٹ فیل دیٹ یو آر اے پارٹنر ان دس. یہ ہول پروسیس کنسلٹیشن جو پروسیس ہے یہ پہلی بات ہوگی کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس ملک کو دیکھیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں آیا ہے. یہ دنیا ایشیا کی چوتھی بڑی معیشت ہوا کرتا تھا 1968 میں. صرف ویسٹ پاکستان کی میں بات کرتا ہوں. ویسٹ پاکستان چوتھی بڑی معیشت تھی. جب ملا لو تو اس وقت 18 ٹریلین تھی ہماری, 16.5-17 ٹریلین ہماری تھی. تو لیکن جو ہماری صرف ویسٹ پاکستان 8 ٹریلین 8.5 ٹریلین کی جو اکانومی تھی وہ ساؤتھ کوریا سے دگنی تھی, سعودی عربیہ سے